Ayan guys, nag-tracer na sila guys. Nag-tracer na nila guys ang ilang inani kanina guys. Ayan guys. Yan guys, ang tawag niyan guys, tracer. Yan po pagkatapos nilang inani guys, tracer na nila guys. Parang mahiwala yung sipasi sa uhay guys, sa humay guys. Ayan. Kanina guys, nag-ani sila guys, ang init-init. Alauna guys. Alauna guys, kanina nag-ano sila. Nag-ani ngayon. Ngayon guys, nag-tracer na naman sila guys. Ayan guys. Yan po ang buhay guys. Mahirap guys. Buhay farmers guys. Yang tracer po nila guys sa palay po yan sa kapatid ko guys. Ayan guys. Mabuti ngayon guys, medyo malilim na po, kaya ayan na po sila guys. Ayan guys, inalis na yung tahop guys, yung tawag nga, yung wala pong laman, yung tawag sa amin guys tahop. Ayan, nakahiwalay na po guys. Yung ano na guys, yung poro na talaga ito lang tahop. Pinasok na guys sa sako. Ayan. Yung iba guys, nag-ani pa yan guys, yung iba naghakot na po. Ayan, oh. Pinakot po nila guys. Ayan. Kaya madaling trabaho guys, kay tulong-tulong bang lahat ba. Yung iba naghakot, yung iba guys nag-tracer guys. Ayan.